Bonjour à tous, salam alaikum. Bienvenue sur ma chaîne Tabr Ayman. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de mes gâteaux préférés, c'est le gâteau Rich Bond à la confiture et la noix de coco qui fond en bouche, économique et très simple à faire. Ça me rappelle beaucoup mon enfance et c'est un gâteau vraiment très simple à faire et comme on dit, les choses simples restent les meilleures. السلام عليكم. اليوم غنحضر معكم واحد من افضل الجاتو عندي، هو جاتو ريش بوند. كيفكرني بزاف من صغري، سهل التحضير وكيجي رطب بزاف. تبعوا معايا الوصفه. Il va nous falloir 3 œufs qu'on va casser dans un saladier. On va rajouter avec 120 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Et pour le sucre, ceux qui veulent mettre moins de sucre, c'est possible. غادي خاص لينا 3 ديال البيض اللي غادي نجيو نخلطوه مع 120 غرام ديال السكر وواحد شكرات ديال السكر فانيلا. والسكر اللي بغى ينقص يقدر ينقص، كيبقى اختياري داكشي. غنحركو مزيان داكشي كله. On va bien mélanger le tout. Maintenant, on va rajouter 150 ml d'huile et bien mélanger. دروك غنزيدو 150 ml ديال الزيت ونحركو مزيان. Et on va venir rajouter maintenant 500 g de farine avec un sachet de levure chimique que je vais rajouter à la farine avant de la tamiser. ودابا غنزيدو 500 g ديال الفرينه مع واحد الشكاره ديال الخماره ديال الكاطو. غادي نغربلوها كما هكا. Nous allons la tamiser comme ceci et je vais l'introduire en 2 fois. Voilà, je mélange à l'aide d'une cuillère en bois assez rapidement. Et je viens rajouter le restant. وغنزيد هيك الشيء الباقي. Voilà, je vais bien mélanger le tout avec une cuillère en bois ou les mains si vous voulez. Moi, j'utilise une cuillère en bois car la pâte est assez collante. وغادي نخلطو كلشي هكا حتى ما تبقاش تبان الفرينه. انا كنستعمل معلقه ديال اللوح حيت العجينه هي كتبقى كتلصق. Voilà, maintenant nous allons mettre du papier cuisson sur une plaque de four et on va venir confectionner des petites boules. Et avant cela, nous allons huiler nos mains pour que la pâte ne colle pas à nos mains. On va essayer de faire des boules de la même épaisseur, ni trop petites ni trop grosses, pour que la cuisson soit homogène. دابا غادي نديرو البابي كويسون على اللاطه اللي دخل الفران ونديرو كويرات صغارين. غادي نزيتو يدنا باش العجينه ما تلصق لينا بو على اليد ونحاولوا نديروهم مع بار واحد، ما يكونوش صغار بزاف وما يكونوش غلاط بزاف عاود. N'oubliez pas de laisser un petit espace entre chaque boule pour que quand à la cuisson ils vont gonfler, ils ne collent pas entre eux. ما تنساوش تخليو واحد الاسباس بيناتهم باش ما يدخلوا الفران ويتنفخوا ما يتلصقوا لكمش. Moi je confectionne bien toutes mes boules avant de commencer la cuisson.
comme ça je suis tranquille. انا كي نوجد كاع الكويرات ديالي قبل ما نبدا الكويسون هكاك نخدم اليز. فوالا وغادي ندخلهم في الفران يكون مسخن على 180 درجه مده 10 دقائق، ماشي اكثر ماشي قل. Et on va les rentrer cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes, pas plus pas moins. في هذيك الوقت غنوجدوا الكونفيتور اللي غادي نديروا عليها 3 المعالق كبار ديال المزهر. Pendant ce temps-là, nous allons préparer la confiture. Voilà, j'ai mis un pot de confiture à l'abricot. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger. Et je vais mixer le tout, car la confiture, il y a des morceaux pour qu'elle soit bien liquide. وانا غادي نطحن كاع داكشي باش ما يكون بو فيها داك المرسويات اللي كيكونوا في الكونفيتور. Dans un autre saladier, je vais venir mettre de la noix de coco râpée. فواحد الإناء الآخر غادي ندير فيها نوع كوكو ديالي. Les voici cuits et ils sont toujours blancs. C'est très important pour que les bonbons soient bien moelleux. Voilà, nous allons les mettre de suite dans le mélange de confiture d'eau et de fleurs d'oranger et les laisser poser pendant 5 minutes plus ou moins pour qu'ils s'imprègnent bien de la confiture et qu'ils s'attendrissent. هاهما طابو شتو اللون ديالهم باقيين بيض ضروري باش الكاطو يجي يرطب. غادي نديروهم هاك سخونين في داك الميلونج ديال الكونفيتور ونخليوهم فيها 5 دقائق قبل ما نبداو نديروهم في نوع كوكو. Voilà, انا من داز ديك 5 دقائق عاد غادي ندخل الاخرين يطيبوا. Voilà, après moi les 5 minutes, c'est là que je vais mettre les autres au four. Maintenant, nous allons les passer à la noix de coco avant de les mettre dans l'assiette. ها هو دروك غادي نجي ندوزهم في النوع de coco قبل ما نحطهم في الصينيه. Après les avoir enrobés de noix de coco, on va les couvrir aussitôt pour que la chaleur les attendrisse, en attendant que le reste cuise et on va faire pareil avec les autres bonbons. Voilà, غير نكملو نديروهم في نوع كوكو غنغطيوهم على ما يطيبوا الاخرين ونديرو بحال باش داك السخانه ترجع عندهم ويرطبوا. Voilà, ma deuxième cuisson est prête. J'ai fait pareil, voici mes biscuits, ils sont prêts. Franchement, c'est trop bon, je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Et voilà, on va bien les couvrir. Et moi, je vais les mettre après dans un sachet plastique, comme ça je suis sûre que l'air ne rentre pas. Et la dégustation se fera seulement le lendemain, comme ça ils auront bien le temps de reposer et seront bien moelleux. ها هو ومن بعد ضروري نغطيوهم مزيان. انا غادي نزيدهم نديرهم في واحد الساشي بلاستيك اللي غنعقدو مزيان باش نتاكد ما يدخلش معهم
الهواء. وتا الغدا لي نخليهم يرتاحوا حتى الغدا باش يكونوا رطبين مزيان. تبعوا معايا مزيان، تبعوا مزيان، سمحوا لي هاد الوصفه وغادي يخرجوا لكم رطبين مزيان. Voilà mes chers abonnés, avec cette recette, vous avez tout en main pour bien les réussir et les avoir bien moelleux. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Pour les nouveaux, abonnez-vous, comme ça vous ne ratez aucune de mes recettes. Et je vous dis à très bientôt.